ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हेलो हाय जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपण माने तो जानिथिबे मोर मझिरे देह बहुत जोर असुस्थ थिला। आपण माने पूर्व वीडियो भी देखिथिबे। तो सेति मो घर मो मम्मी बा मो डाडी हणिका मो पई मानसिक रखिथिले जे देह सुस्थ होला परे 5 वर्ष प्रभु बराळ बालुकेश्वर पाखकू पानी भार बा काउड़िया नवापाई। तो ए वर्ष मते लगिला जे मु नहीं पारिबी, किंतु समस्ते मना करथिले जे नाई तू जाई परिबुनु, तोर देह असुस्थ अछि, तू चली परिबुनु, जानी आर वर्ष आड़ी जीवु। किंतु ठाकुरंकर एभलिया डोरी लागिला बा ठाकुरंक ऊपर एमिति विश्वास मोर थिला जे मु कहली जहाँ भी हो मु पळेबी, मु नहीं जीवी पानी भार। तापरे पानी भार नवापाई मु प्रिपेयर हेली, रेडी हेली। तापरे आम मोर घर पाखरे मो सान भाई गुल्लू, ओम आउ सान भौणी बेबी एवं आम गाँवर किसी लोक समस्ते जाऊे प्रभु बराळ बालुकेश्वर पाखक पानी ढालिया सहित मो सांग हेली। तापर समस्ते जाई आमे संकल्प कलु महावीर मंदिर पाखरे। संकल्प करी आमे समस्ते बाहरी पड़िलु प्रभु बराळ बालुकेश्वर पानी भार नहीं कि। चलतु वीडियोटी को देखा पूरा। तापरे आमे आसी पहुँच गलु चंदनपुर घाटरे पानी बुड़ाई। घाटरे तो बहुत सारा भिड़ थिला, तथापि आमे गोटे पट साइड्रे ठाकुरंकर जो नीति नियम बा पूजा करिया को पड़े पानी बुड़ाइबा पूर्वरु से सब जिनस को क्लीयर कलु। कारण सब वीडियो तो करवा संभव नथिला, पानी रे जेहेतु बुड़ीकी पानी उठाइया पड़ूला। तापरे ये भाया वर्षा भी होउतला, सेथिपई मोबाइल रे सबु जगह वीडियो करि हेलानी, तो सेथिपई क्षमा करिवे। तापरे आमे समस्ते पानी बुड़ेला परे बाहरी पड़िलु प्रभु बराळ बालुकेश्वर पाखकू। देखो आमर ओम को भाया ठाकुर ना नहीं चली भाई। खरा तो जो भाया होउतला कहले न सरे, गोड़ पाचिकी फटका होगला भाया लगुता, किंतु किसी भी हो न थाए। कारण ठाकुरंकर महिमा ये कहले न सरे। जो पिला मु जे कि 1 किलोमीटर चलिया मो पई असंभव थिला, किंतु चली भी पारु नथिली, किंतु ठाकुरंकर एभलिया महिमा एभलिया शक्ति माने मते 15 किलोमीटर चले कि नहीं गले। समस्ते थकी पड़ुछंती, समस्ते कांध चेंज करछंती, किंतु मु ही गोटे पिला कि गोटे कांधरे ही आरंभ शेष पर्यंत चली गली। एही भली भाबे ठाकुरंक ना नै आमे माने चलिलु, आगु आगु बढ़ी चलिलु। ना खरा वर्षा ना किछि आमको रोकी पारिला। मो जीवन में मुझे फास्ट टाइम पानी भार नौची, एटा अनुभूति तो किसी अलग थिला। कारण मु भाबुଥିଲି जे मु एत बाटे चली परिबी कि नहीं, किंतु सेई प्रभु बराळ बालुकेश्वर मते नहीं गले। तापर आमे समस्त आसी पहुँचलु पटनायकिया छक। एई छक ठारू 2-3 किलोमीटर आगु गले पड़िबो प्रभु बराळ बालुकेश्वर मंदिर। देखो ए जगह लेखा मध्य होईची ओम श्री श्री बराळ बालुकेश्वर देवाय नमः। तापरे आमे आसी पहुँच गलु बराळ बालुकेश्वर मंदिर जो मेन गेट एंट्रांस गेट रे। देखो केते सुंदर लगुच गेट टी। ये जगह तो बहुत भाइराल, आपण माने तो सब वीडियो रे देखुथिबे ठाकुरंकर। तापरे आमे आसी सेई गाँ रे पहुँचलु। गाँटीर ना होची बराळ। ठाकुरंक ना रे एई गाँटी होईची। देखंतु थकी तो पड़िलनु, किंतु आउ किछि बाट गला परे मंदिर पड़िबो, तो ठाकुरंक दर्शन करिया पई आखि व्याकुल हो जाउथला। हम समस्ते आउ थका बा कष्ट को भूली आम माने आसिकी पहुँच गलु प्रभु बराळ बालुकेश्वर का मंदिर रे। कारण काउड़िया तो बहुत सारा भिड़, काउड़ी रखिया पई बहुत कष्ट। तापरे आमे काउड़ी रखी ए भलिया राती 2टारू लाइन लगी। देखो को भाया लोक को भाया भक्त केते जे लोक कहले न सरे। कथारे अच्छी परा रखे हरि तो मारे किए, मारे हरि तो रखे किए। प्रकृत रे ठाकुर जदि चाहिए ना आपण को बचाई आपण को केही मध्य मारी परिबेनी। से भाया मते डाक्तर भी कही देथिला जे ए पिला बंचीबनी। मेसीन भी डिटेक्ट कला जे मु डेथ बोली, किंतु प्रभु बराळ बालुकेश्वरंकर एते जे महिमा, एते जे ये मो सहित एमिति किछि घटिला, मु आज बंचीची तांको पई पानी भार नहीं कि आसीची। ताठार आउ बड़ किछि भी नाही। मु तो ठाकुर को बहुत सारा विश्वास करे। आपण माने मध्य आसंतु ए जगह रे ठाकुर पाखरे मानसिक करंतु। आपणकर सबु असिद्ध काम सिद्ध हबो, सबु असंभव संभव हबो।
କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ଏ ଠାକୁର ନା ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି। ଏ ସେଇଭଳିଆ ଠାକୁର। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଏ ଜାଗାରେ ମାନସିକ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଢାଳିଲୁ। ଗହଳି ତ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ଯେ ଭିଡ଼ କହିଲେ ନ ସରେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପାଣି ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ, କାରଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ। ତ ସେ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ବି ହେଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ଢାଳି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ କାଉଡ଼ିଆ ବାଲା, କେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର 4 ଦୁଆରରୁ 2ଟି ଦୁଆର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏବଂ 2ଟି ଦୁଆର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପାଇଁ ଥିଲା। କାରଣ ଲୋକ ଯେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଇନ୍, କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟି, ସେଥିରେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସଜା ଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ନା ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଭଳିଆ ମହିମା କହିଲେ ନ ସରେ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନସିକ କରିଥିଲି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରନ୍ତୁ, 21 ଦିନ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଏ ଜାଗାରେ ଯାହାର ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେତେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପଣସ ଫଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଥିବେ, ରାଜାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଏଇ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ପୁଅ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼, କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଇନ୍। ରାତି 2ଟାରୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଏତେ ଯେ ଭକ୍ତ, ପୁରା ରୋଡ଼ ଜାମ୍, କହିଲେ ନ ସରେ। ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। କାରଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ। ଏଇଭଳିଆ ମୋରି ଭଳିଆ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ବା ମାନସିକ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚୁ। ସେମାନେ ବି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଯଦି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି ତ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିଛି, 21 ଦିନ ପାଳିଛି ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମକୁ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇ ଆସୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ପିଲା ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନଥିଲା, ସେ ପିଲା ଆଜି ଚାଲୁଛି 15 କିଲୋମିଟର, ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଆସୁଛି। ତାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କ'ଣ ଅଛି? ଆଇସିୟୁରେ 32 ଦିନ ପଡ଼ିଲା ପରେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି, ସେ ଠାକୁର ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇକି ଆଣିଲେ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ସେମାନେ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ମହିମା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। କାରଣ ଗାଡ଼ି ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଜାମ୍, ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାମ୍। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ଏବେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଦେବାୟ ନମଃ।